आंगनवाड़ी केन्द्रनि गेस सिलिन्डार खगै तिलांखा शिকক बदल पातिमुं खुवाई थाना बाय खबजाक मध्य गनकी गाव सभा महादेव तिला आमचाइनि खेया आंगनवाड़ी गो कक्तमाव सावै मानखा स्रांसानि हरवाति नबर फाइ तमा जराव महादेव तिला खेया आंगनवाड़ी केन्द्र शिকক बदल हापकाते आंगनवाड़ी केन्द्रनि माइमुइ संमान नकनि ताला सेबायै गेस सिलिन्डार दे गेस थापानो खबै गोबांमा मानि खगै तिलांखा शिকক बदल आबुनि यागुलो सांरंसानि फुंगो आमचाइनि खरकसा सिखला आंगनवाड़ी केन्द्रनि गानाव कायसा टिउबवेल कयलो मोखां सुना थांगै नुगै मानखा आंगनवाड़ी केन्द्रनि गेट दे माइमुइ संजानाय नकनि ताला सोबायजा लगी लगिनो असिखला आंगनवाड़ी केन्द्रनि फोरोंनायनो कक दुख रहरका तै आमचाइनि रतन पालनो साखा लगी लगिनो रतन पाल खुवाई थानाव कक्तमा रहरका आबनि यागुलो खुवाई थानानि पुलिस पातिमा थायो थांगै सगैया तै ओ मामला न नायसेनानि बागै नखरका आमचाइनि लुकुरक साखा ओ आमचाइनि खरसा खरनै सिखला रक फेकजानाय मानि बाय कुबुरजाक तंगो बरक ओ पातिमुं बाय कुबुरजाक ओंगै मानो हरे खा खलायलायखा ফোন করছে একজনে এরিয়ার থেকে ওই আকাশ দাস ফোন করে আমার কইতাছে যে বুড়ি আপনার স্কুল চুরি হয়েছে আপনি ওখানে একটু আয়েন তা আমি আইসি আয়া সেরা গেটে তালা লাগাই না এরপরে এখানে আয়া দেখছি দরজাটা যাই না তালার ভিতরে কড়াটা লাগাই না আর কি এরপরে খুললাম সবার সামনে লই খুলছি খুললে সেরা দেখি সিলিন্ডার নাই শুধু কি গ্যাসের সিলিন্ডার দিছে গ্যাসের সিলিন্ডার নাই তারপরে গ্যাসের বার্নারটি নাই দুইটা বার্নার একটা গ্যাস সিলিন্ডার নাই গ্যাসের পাইপলাইনটা খোলা হ্যাঁ সেন্টারের নাম কি খেয়া অঙ্গনারী কেন্দ্র কোন জায়গা এটা এটা মহাদেব টিলা তারপরে এই আর কি চুরি হয়েছে না আর এমনিতে কিছু তো দেখতেছে না চুরি হয়েছে আর এই ঘরটা পুরো আগে এই ঘরের গিলো খোলা মেন ঘরের দরজাটাও খোলা এটা তালা লাগাই না আসলো তালা টালা কিছু পাইছে না এটা পুরাটা খোলা আর এটা এমনি আজেন না আসলো রান্নাঘরটা আমার নাম রিনা দেবনাথ।